समस्त को प्रभु जीसु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। आज आम शुणुवा क्रिस्टियन जीवन रे तीन गोटी मुख्य विषय कौन अटे जहाँ प्रत्येक विश्वासी को जाना उचित जो मैंने प्रभु जीसु ख्रीष्ट बढ़ापी चाहते। तीन गोटी विषय उपर क्रिस्टियन जीवन स्थापित अटे। से तीन गोटी विषय आंभ मानक आध्यात्मिक भाव में बढ़ाई थाए, आम परमेश्वर सहित लगी रही साहाय्य करिथाए एवं आम विश्वास रे उत्साह प्रदान करिथाए। से तीन गोटी विषय बिना आंभे माने आध्यात्मिक वृद्धि पाइबारे दुर्बल हो जाओ एवं परमेश्वर को ठारू दूरे जीवार बहुत संभावना थाए। तेबे सही तीन गोटी विषय कौन अटे आसंतु आज वाक्य आमने शुणुवा। प्रथम नंबर विषय परमेश्वर वाक्य। परमेश्वर वाक्य आंभ मानक आध्यात्मिक जीवनर भित्तिमूल अटे। माथी पुस्तक 4:4 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते, जीशु उत्तर देले, लेखा अछि मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही, मात्र ईश्वरक मुखरु निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो। यार अर्थ आंभ मानकु जेपरि शारीरिक भाव में बंचापी शारीरिक खाद्यर आवश्यकता रही अछि, ठीक से प्रकार आंभ मानक आध्यात्मिक भाव में बढ़िबा निमंते आंभ मानक परमेश्वर वाक्यर आवश्यकता रही अछि। परमेश्वर वाक्य आंभ मानकर आत्मा को खुआई थाए। परमेश्वर वाक्य आंभ मानक ज्ञान प्रदान करे, मार्गदर्शन करे एवं बलवान करे एवं उत्साह प्रदान करिथाए। तेबे उदाहरण स्वरूप माती पुस्तक 7:24-27 आंभे माने देखिबा, सेटारे दी गोटी गृह स्थापन विषय रे लिखा जायछि। जो गृह पत्थर उपर स्थापित सेही गृह को झड़ बतास तूफान धक्का मारिबो, किंतु सेही गृह पड़िबो नाही। कारण कोन पाई? कारण सेही गृह पत्थर उपरे निर्मित। ठीक से प्रकार जेतेबेले आंभे माने परमेश्वर वाक्य को श्रवण करिबा एवं पालन करिबा, ताहा आंभ मानक आध्यात्मिक जीवनर भित्तिमूल होइथाए। जेतेबेले आंभ मानक जीवन रे जेते बतास बा तूफान स्वरूप परीक्षा आसु, सेही समय आमने दृढ़ भाव में ठिया होई रही पारिबा। तेबे आज आमनकु कौन करबा उचित ना परमेश्वर वाक्य को प्रतिदिन पढ़िबा उचित। परमेश्वर वाक्य को ध्यान करबा उचित, जेपरि आंभे माने विश्वास रे बढ़ी पारिबा एवं परमेश्वर विषय रे जेपरि आउ अधिक जानि पारिबा। द्वितीय नंबर विषय प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर सहित आंभ मानकर जोगाजोग को दर्शाए। प्रथम तेसलोनिके 5:16-18 रे ए प्रकार लेखा अछि, सर्वदा आनंद कर, निरंतर प्रार्थना कर, सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो, कारण तुम्भ मानक विषय रे ख्रीष्ट जीशुंक ठारे एहा ईश्वरंक अभिमत। यार अर्थ प्रार्थना आंभ मानकु उत्साह प्रदान करिथाए। प्रार्थना आंभ मानकु परमेश्वर सहित लगी रही साहाय्य करिथाए। प्रार्थना आंभ मानकु बलवान करिथाए, आंभ मानक हृदय रे शांति आनी थाए एवं आंभ मानक जीवन रे परमेश्वर शक्ति को निमंत्रण करिथाए। तेबे उदाहरण स्वरूप जेपरि एक संपर्क जोगाजोग बिना दुर्बल हो जाए, ठीक से प्रकार परमेश्वर सहित जोगाजोग बिना आंभे माने आध्यात्मिक भाव में दुर्बल पड़ जाओ। तेणु जड़े शिशु जेतेबेले अपना पिता को प्रति समय प्रति मुहूर्त कथबार्ता करती, ठीक से प्रकार आंभ मानक आमर आध्यात्मिक आंभ मानकर से स्वर्गस्थ पिता को आम सदा सर्वदा जोगाजोग करवा उचित। तेबे आज आम मैंने कौन करवा ना आंभे माने प्रतिदिन प्रार्थना करवा। प्रार्थना को आंभे माने अभ्यास रे परिणत करवा। सेटा सकाळे हेउ, दिन बेले हेउ किंबा रात्रि रे शयन करवा पूर्वर हेउ, आंभे माने प्रार्थना को अभ्यास रे परिणत करवा। कारण प्रार्थना द्वारा अनेक विषय होई थाए, जहाँ परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करिवारे ताहा ही कार्यकारी करिथाए। परमेश्वर मन को परिवर्तन करिथाए। प्रार्थना अनेक विषय करिथाए। तेबे तृतीय नंबर विषय सहभागिता। सहभागिता आंभ मानक आध्यात्मिक जीवनर सपोर्ट सिस्टम, जहाँकि एब्री पुस्तक 10:25 पदरे लेखा अछि, आउ केही केही जेपरि आंभ मानक मंडली उपासना परित्याग करिथांती, आंभे माने सेपरि न करू, बर परस्पर को उत्साह
ଦେଉ। ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଏହା ଦେଖୁଅଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସହଭାଗିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ ସେଇଟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସହଭାଗିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସହଭାଗିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଦାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କୋଇଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଅଲଗା ରଖୁ ସେହି କୋଇଲା ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହଭାଗିତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି କୋଇଲାକୁ ଅନ୍ୟ କୋଇଲା ସହିତ ମିଶିକି ଜାଳି ଦିଆଯାଏ ସେହି କୋଇଲା ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଭାବରେ ଜଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏବଂ ସହଭାଗିତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସହଭାଗିତା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ପ୍ରଥମେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ନିଜକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟ ଏକାଥରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶେଷରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିବା ଏବଂ ସହଭାଗିତାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସହଭାଗିତା କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ୁଥିବା। ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।